क्या कहा? अकेला अकेला। मोहतमद बिल्ला 11वें इमाम का कातिल, उसका जमाना। He was all alone, all alone. Thousands and thousands miles ट्रैवल किया, ट्रैवल करके हदीसों को जमा करना शुरू किया। प्लीज गौर से सुनना, हदीसों को जमा करना शुरू किया, एक एक हदीस ली। पता चला कि बगदाद में रहता था, पता चला सामरे में एक हदीस है मासूम की, रसूल की, वहां जाके लिया। पता चला यमन में है, वहां गया। ऑल बहुत इजी लेके पढ़ा, आज की फ्लाइट नहीं है, कैरवान्स में जाना। 18 इयर्स नई शादी के बाद डेडिकेट किया कि मैं एक किताब लिखूं हदीसों की। दोस्तों, इसने दुआ की और करके 18 साल अपनी लाइफ के स्पेंड किया प्राइम टाइम शादी के बाद। ऑल द वे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड माइल्स ट्रैवल करके एक एक हदीस को, एक एक सेइंग को मासूमीन के जमा किया। जमा करके इसने वो किताब लिखी कि आज अगर कोई मुज्तहिद बनता है, आगा शीस्तानी हो, रहबर मौज़म हो, अल्लाह हमारे सारे मर्जाओं को सलामत रखे। जितने आज हमारे मर्जा, जितने हमारे मदरसे, जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज है, या खुम का मदरसा हो, या नजफ अशरफ का हो, सीरिया का हो, मशहद मुक़द्दस का हो, करबला में कोई मदरसा, कोई मौलवी नहीं बनता जब तक इसकी किताब ना पढ़े, इसकी हदीस की किताब ना पढ़े। कोई भी फतवा नहीं देता। इनके पीरियड में, मैं बहुत अब नाम अभी बताऊंगा, किताब का नाम बताऊंगा, इनके पीरियड में दुश्मन था, पूरा माहौल दुश्मन का। लेकिन इस बंदे ने काम किया। इसके बरक्स मुसलमानों की 6 बड़ी किताबें, साए सित्ता, सही बुखारी है, मुस्लिम है, और जितने तिरमिज़ी, पूरे 6 किताबें, 6 बुक्स, जिसको साए सित्ता बोलते, वो साए सित्ता में 8,500 हदीसें, 8,500 अप्रोक्सीमेटली। और इनका जमाना बहुत अच्छा, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर थे, इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी, इनको पैसे दे रही थी किताब लिखने के। इनको कोई स्पॉन्सर नहीं था, इनको तो तलवार थी। लेकिन सारे मुसलमानों ने रसूल की जो हदीसें लिखी वो 8,500, सही बुखारी ले लो, साए सित्ता के 6 पूरे बुक्स में, पूरी बुक्स में ओनली 8,500 है। ये हमारा एक आलिम उस जमाने में किताब लिखा, और इसने 16,199 हदीसों को अकेले जमा किया। इस किताब का नाम क्या है? उसूल काफी। 3 वॉल्यूम्स में है, उसूल, फुरू, रौज़तुल काफी। रौज़तुल काफी ने जो नरेटर्स थे उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी अकेला। इसको रिवॉर्ड क्या मिला पता है आपको? आपने बड़ी इजी लेके सुना, सो वॉट, किताब लिखी नहीं, बहुत इजी मजमा, बहुत रिलैक्स मजमा, बैठ के सुन रहा। सो वॉट, दे हैव ही हैज रिटन खलास, मुझे क्या। दोस्तों, मैंने इतनी बड़ी बात बोली कि आगा शिस्तानी मर्जा बने, वो भी किताब पढ़ के आए। क्या बोल रहा यार मैं? आप सोचो कितने साल से किताब मौजूद है, ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स। उसूल है काफी, इंग्लिश में भी है, पर्शियन, अरबिक, सब में। इसका रिजल्ट क्या मिला, रिवॉर्ड क्या मिला? इनको रिवॉर्ड यह मिला कि 1100 ईयर्स के बाद इनकी ग्रेव है बगदाद में, साउथ बगदाद के जो फ्लाईओवर, उस फ्लाईओवर के साउथ साइड पे आज बहुत बड़ा टॉम बना हुआ इनका, वहां पे इनकी ग्रेव है। और ये ग्रेव में आज से 100 या 150 बरस पहले जब बनी अब्बास की गवर्नरशिप थी बगदाद में, तो उस वक्त वहां के उस गवर्नर ने कहा, ये काज़िमान शिया लोग क्यों जाते, इनको शहीदों के इतना जमाना हो गया, तोड़ दो। जैसे जन्नतुल बख्शी को तोड़ा, कब तोड़ दो, अब बनी अब्बास का जमाना। तो वहां पे एक शिया आलिम तखिये में थे, उन्होंने कहा हमारे सामने काज़िमान के दोनों रोजे टूट जाएंगे। उसने कहा नहीं, ये शियों का ये भी अकीदा है कि इनके जो आलिम है ना, उनकी बॉडी को भी जमीन हाथ नहीं लगाती। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है? कहा इनका बहुत बड़ा आलिम का मजार है, वहां पे ग्रेव है बगदाद में। तो कहा पहले मैं वहां जाता हूं, जाके चेक करूंगा, पूरा डेलीगेशन गया था, चेक करूंगा, अगर जमीन ने टच नहीं किया, पॉसिबल नहीं है, 1200 ईयर्स हो गए, अगर बॉडी रहेगी तो मैं टॉम बना दूंगा, वरना मैं काज़िमान को भी तोड़ दूंगा। ये पूरा डेलीगेशन लेकर आया
پورے لوگ آئے, محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی گریف کو اوپن کیا. 1200 سال کے بعد, 1200 ایئرس کے بعد کفن میلا نہیں ہوا تھا. کفن میلا نہیں ہوا تھا. آپ نے کتنا آسانی سے سنا نہیں. کپڑا ہے, کلوتھ ہے, 1100 سال کے بعد باڈی کو زمین ٹچ نہیں کری. اور بولو, کفن ہٹایا چہرے سے, جو غسل کے بعد داڑھی پہ پانی تھا وہ موجود تھا. اور آخری بات بولو ان کی, جو ڈائی کیا تھا مہندی سے کلر نہیں گیا تھا. کیسے؟ ہاؤ؟ ہمارا تو حساب ہے لڑاتے کی ختم ہو جائیں گے. اتنے گناہ کیے, کوئی کام ہی نہیں کیا نا. If you do something, then you will survive. میں جو بول رہا نا, نام باقی رہے گا. اور ایک معجزہ بتاؤں ان کا دوسرا معجزہ یہ کہ ان کی بایوگرافی میں پورا واقعہ موجود ہے. ان کی گریو پہ جا کے دیکھو, وہاں لکھا ہوا ہے. اور ان کی باڈی کے ساتھ, پلیز غور سے سنیں, ان کی باڈی تو ہے, یہ انہوں نے کام کیا, ان کی باڈی انٹیکٹ رہ گئی, مولا نے بچا لیا. لیکن ان کی باڈی کے بازو ایک چھوٹی سی اور ایک باڈی ہے, بچے کی, انفینٹ کی, وہ بھی کفن میں ریپ کرا ہوا, لیٹا ہوا. 1100 سال تک زمین نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ ارے یہ تو بچانا تھا یعقوب کلینی کو. وہ چھوٹا بچہ تو اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا, وہ تو چلے جانا تھا, وہ تو باڈی گل جانا تھا. لیکن یہ معجزہ معصوم کا ہے کہ جو معصوم کے جوار میں آ جاتا وہ بچ جاتا. ارے غلام علی نے وہ اسٹیٹس دیا کہ مرنے کے بعد جو معجزہ ان کا ہے اپنے غلام کو دے دیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آج شب اربعین کا امپورٹنٹ ترین میسج تھا کہ if we do something. اب کربلا میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا, کیسے لوگ بچے ہوئے. اگر یہ کرو گے, if you do something, پلان کرو یار, پلان کرو کہ مولا کچھ مت کرو, آج ایک ہی دعا کرو, اللہ 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 یہ میں چاند مجھے موقع دے دے تو کہ لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کام کرنا, اپنے نام کے چکر میں نہیں پڑنا. ایون جب تم ڈونیشن بھی دو تو یہ بول کے مت دو کہ میرا بھی نام ہو. یہ فکر نہیں, یہ سوچ کے نہیں دینا. ہمیشہ یہ سوچو کہ مولا اگر ایک موقع مل گیا. دوستو آپ انصاف سے بولو, یعقوب کلینی آج زندہ ہے؟ ان کے زمانے کے بڑے بڑے پیسے والے چلے گئے, کیوں زندہ ہے یعقوب؟ دوسری مثال دوں,